Vlog namin guys mamaya. Papakain kami ng mga batang kalapate. Vlog namin yan guys. Oh, lumaki ang mata guys eh. Guys oh. Kunti-kunti lang naman guys. Kunti-kunti lang yung papakain. Ayan guys, may lang guys, nagitlog yung manok. May ulam na naman ako. Kita nga guys. Mainit pa guys, oh, mainit. Bigay mo. Ayan guys. Ayan guys, yung tubig. Tubig, bawasan natin konti. Ayan lang guys. Ayan guys, ayan. Ayan. Binawasan ko konti yung tubig. Tapan na natin ito. Melang. And guys, ito yung tagalagay ko ng kan. Konti lang. Masyadong marami yan. Hindi wala silang kakuhan. Oh. Melang guys. Ako magkakalit. Sira mo. So guys, ito yung pinapakain namin. By one guys. By one yan guys. So guys, papakain namin. Sa mga nagtatanong na pagkain na kalap. So guys, Ayan guys. Ayan guys. Pakain mo na. Kunin mo pa lang. Mamaya lang guys. Mamaya pa lang. wait lang po, wait lang. Umuulan. Ayan guys. Pakainin natin din tayo sa gilid. Wag pa lang. Mamaya pa lang natin pakainin. Ikalog ko yan. Ay! La! Kaya lang guys! Kaya lang. And guys, nagilumutan ng taga-vlog ko. Natakpan yung ko. And guys, yung ninawakan niya dito. Ayan. Hindi niya nasiraan, natapon dito sa cellphone. Pero kunti lang. Ayos lang. Kunin man sila. Parang tayo. No? Okay, kunin man. Okay. Parang tayo. May umulan pa lang. Nagkakalagnat sila. So guys, ayun yung papakainin namin mamaya. Ayan guys. Yun kunti-kunti lang naman yun papakain namin guys. Okay, so. Pang umagahan, pang tanghalian, tas panghapunan, hindi na guys. Dahil I-video mo lang yung apat. ayan guys, apat guys. Yan yung una kong